व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में जब भी बजट पेश किया जाता है तो ऑब्वियसली अवाम की बचत की तो खैर धज्जियां उड़ती हैं, उनका गुजारा भी मुश्किल हो जाता है और पहले से ज़्यादा रिलीफ के बजाय पहले ज़्यादा तंगदस्ती उनके ऊपर आती है। पीटीआई हुकूमत का पहला बजट इज़ नो एक्सेप्शन और पिछले हुकूमतों में तो हमने ये भी देखा कि एक बजट के बाद कई मिनी बजट आते थे लोगों को, अवाम को धोखा देने के लिए कि पहला बजट ठीक पेश कर दिया, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में मिनी बजट्स दे दिए, फिर मिनी बजट्स दे दिए। तो धोखा तो आवाम के साथ होता रहा है इन दीज टर्म्स। लेकिन ये बजट जो है ऑब्वियसली IMF की इंस्ट्रक्शंस के अंडर आया। इसमें चिकन, मटन, बीफ से लेकर मशरूबात से लेकर कोल्ड ड्रिंक से लेकर तेल, सोना, चांदी, गाड़ी सब महंगा हुआ है और तनख्वाहदार तबके भी बहुत बड़ा बोझ डला है। मैं इससे पहले फैसल वाडा साहब, चौधरी मंसूर साहब, इरशाद भट्टी साहब के पास जाऊँ। हमारे साथ माहिर सियासी माशियात डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बजट है, अगर इसका मुवाजना आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बजट से करें तो क्या आपको लगेगा कि अवाम को रिलीफ देने के हवाले से या तंगदस्ती के हवाले से सेम है या ये डिफरेंट है? और फिर डिफरेंट क्यों है? इमरान खान साहब की वजह से या IMF की वजह से? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना सख्त तरीन बजट शायद कभी नहीं आया होगा, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो किसी और की हुकूमत हो। इस तरह की चीज़ से पहले जरदारी या जो भी राजा परवेज अशरफ की थी, इतना सख्त बजट नहीं आया होगा। और उसकी बुनियादी वजह दो वजूहत हैं इसकी। एक तो ये है कि जो हदफ दिया हुआ है इन्होंने रेवेन्यू का, पैसे खींचने का, जमा करने का 5.5 ट्रिलियन रुपए का, ये तकरीबन नामुमकिन है। यानी कोई इकोनॉमिस्ट जो आज भी पाकिस्तान में आप किसी से पूछें, हो सकता है कि आपके मेहमान या दूसरे जो रेवेन्यू वाले हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कह सकते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन है कि 5.5 ट्रिलियन रुपए जमा हो सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, ये पिछले 9 साल में सबसे खस्ता और सबसे कम GDP ग्रोथ हुई है। इस साल जो होने वाली, जो भी खत्म होने वाला है, पिछले 9 साल के मुकाबले में सब। तो अब ये जो पैसे जो जमा करते हैं, रेवेन्यू जो जमा किया जाता है, वो जमा किया जाता है उन लोगों से जो आमदनी कमाते हैं, जो मुनाफा कमाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं और उनको उसका रिटर्न मिलता है। जब उस मुल्क में हमारे देखें इन्वेस्टमेंट आमदनी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी हमारी, बिल्कुल बात यही है। तो ये पैसे किससे लेंगे? एक तो ये बात होगी। दूसरा जो है कि हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, यानी जीरो रेटिंग का खत्म करके 17%, तो ये इसी के साथ आ जाता है कि रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो उससे ये जो पैसे बढ़ा रहे हैं उससे अफरात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अभी जो अफरात ज़र है पाकिस्तान में वो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन 1 साल के बाद जब आप अपना ये प्रोग्राम दोबारा कर रहे होंगे, जब बजट आएगा तो उसमें आप देखिएगा अफरात ज़र दुगनी होगी। अगर आज 8 अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो IMF का कितना इन्फ्लुएंस है इस बजट के सख्त तरीन बजट आने में? कि आपको लगता है कि हालात ही ऐसे हैं कि ये आना ही था ऐसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये देखें, ये अब तो जो भी हिकमत अमली इक्तिसादी है वो IMF की है। इसमें आप वज़ीर ख़जाना हों या ना हो, उनके मुशीर हों, उनका कोई और वहाँ पे बैठ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो बजट पढ़ें, ये तो IMF ने तय कर दिया कि क्या करना चाहिए। जो उनके अहदाफ हैं IMF के प्रोग्राम के तहत कि इन्होंने अपना प्राइमरी डेफिसिट जो है 0.6% 2 साल में करना है। आप देख लेना, ये पहले से सिलसिला शुरू हो गया था, ये 12 मई से शुरू हो गया था। तो सर ये बताएं कि अगर IMF के अहदाफ वाला बजट हम ले रहे हैं जिसमें आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, कर्जों से निजात नहीं मिली, तो IMF के पास हम जाते क्यों हैं? कोई फायदा तो होगा उसका? नहीं, फायदा ये है कि अब इनको थोड़े बहुत इस्तेकाम मिल जाएगा, जो जिससे इनको देखें। अजीब बात यह है कि 39 महीने में इनको सिर्फ 6 अरब डॉलर मिलेंगे और 8 महीने के अंदर इन्होंने 9 अरब डॉलर इन्होंने अपने दोस्तों से ले लिए थे। अब ये कितना फर्क है? और उन्होंने कोई शराइत नहीं लगाए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप टैक्स लगाएं, उन्होंने ये नहीं कहा था आप ये करें। ये IMF के पास इसलिए गए क्योंकि आप कोई और इनको पैसे देने के लिए तैयार हैं। और ये असल में इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है, ये भी आपने जो पूछा था नवाज शरीफ की हुकूमत क्या करती वगैरह वगैरह, उससे कितना फ़र्क है। बुनियादी तौर पे चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत ही आती है, सागदार की या इस्माइल की, मिफ्ता इस्माइल की, तो वो पहला ये काम करते हैं, अगर ये 17 अगस्त को आए, 19 अगस्त को ये चले जाते हैं IMF के पास। इन लोगों ने बड़ा गुरूर दिखाया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुदकुशी कर देंगे। इन्होंने जो सब बर्बाद किया है, मईशत को बर्बाद किया है, और ये जो बोझ पड़ा है बजट का, ये इस वजह से पड़ा है कि इन्होंने 10 महीने देर कर दी।
सारी अपनी इकोनॉमिक टीम को फारिग कर दिया और नए लोग लेके आए। IMF का बंदा स्टेट बैंक चला रहा है, वर्ल्ड बैंक का बंदा जो है वो वजीर खजाना का वो। तो आपको इनकी आपको लगता है कि इनकी पॉलिसी, डॉक्टर साहब मेरे साथ रहेंगे प्लीज, थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं और फ्यू मिनट्स? मैं बिल्कुल आपके साथ। अच्छा फैसल वाटा साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। अब ऑब्वियसली बड़ी न्यूट्रल राय है डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब की। आपने सुन लिया, सख्त तरीन बजट है, मईशत को बर्बाद करने वाली इकोनॉमिक टीम आप लेकर आए और अभी भी वही उस तरह की टीम है और आप लेट गए IMF के पास, अब आप IMF की डिक्टेशंस के अंडर है। वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्योंकि आप तो कह रहे थे लाखों एम्प्लॉयमेंट्स आ जाएंगे, इमरान साहब भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आमदनी नहीं आ रही, रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा होगा, हदफ किस तरह पूरा होगा? जनाब बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखिए जी, मुझे एहतराम है जो एक्सपर्ट हैं जैदी साहब, लेकिन जैदी साहब फिर आके संभाल लें मुल्क। देखिए बाहर बैठ के बहुत आसान होता है काम करना कि तबाह कर दी मईशत। इट मे बी हिज व्यू टुवर्ड्स द इकॉनमी, मैं उस पर डिबेट नहीं करूँगा, मैं रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन बीइंग न्यूट्रल, अगर वो ये लफ्ज़ों का चुनाव ठीक करते और उसमें ये कहते कि ये तबाही वो 24,000 अरब रुपए की वजह से आई है जो पिछले कर्जे लिए गए थे, जिससे पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई, आम आदमी गरीब हुआ, बेरोजगार हुआ, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, इन्होंने अपने खजाने भरे, इन्होंने चोरी का पैसा लंदन पार्क किया, दुबई पार्क किया और आज लाइन से सारे जेलों के अंदर हैं या मफरूर हैं। यहाँ से अगर बात शुरू करते तो बड़ी न्यूट्रलिटी उसके अंदर होती और उसके अंदर बात करने का मज़ा आता। जैदी साहब क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक्सपर्ट हैं, अगर वो एक्सपर्ट के साथ साथ पाकिस्तानी भी हैं और उनका इतना वसी तजुर्बा है जिससे वो समझते हैं कि मईशत को टर्न अराउंड कर सकते हैं और नून लीग के होते हुए भी टर्न अराउंड हो सकती थी। वो तो कह रहे हैं 5 ट्रिलियन रुपए नामुमकिन हदफ है रेवेन्यू का, जो आप कह रहे हैं इकट्ठा करेंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है जी। अग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा आज तक चोर हुकूमतें नहीं कर सकी हैं। हमारे पास इसमें दो चीजें, एक हम सबसे बेस्ट लाए FBR का चैंपियन और एक्सपर्ट शब्बर जैदी साहब, दूसरा ये कि इमरान खान साहब एक वाहिद पाकिस्तानी है पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है पाकिस्तानी। उस बुनियाद के बेसिस के ऊपर उनको आज लोगों को ये पता है कि एक ईमानदार लीडर है, एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो टैक्स होगा, और ये टैक्स लगाना क्यों पड़ा है, क्या हमें नहीं पता कि आवाम बिलबिला उठी है? कि फैसल भाई मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि इमरान साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन वो तमाम चीज़ अपनी जगह, लेकिन ये भी अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि इस साल जो टैक्स रेवेन्यू में झटका लगा है कि हम तो यही समझ रहे थे कि इमरान साहब को टैक्स मिलेगा, टैक्स क्यों नहीं मिला? इसकी वजह शायद उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी उनकी अच्छी है, इस वजह से नहीं, बिजनेस नहीं है। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, जिस तरह आपने टीम चेंज की हैसल में, जिस तरह आप IMF के पास लेट गए, लोगों का ट्रस्ट नहीं हुआ या इकोनॉमी चली नहीं, लोगों को पैसा ही नहीं बना, टैक्स कहाँ से देंगे आपको? व्हाट डू यू लाइक टू से टू दैट आर्गुमेंट? एक मिनट कामरान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए कामरान साहब, एक तो ये कि ये पहली दफा कोई IMF के आगे लेटा नहीं है, और IMF के पास हम गए क्यों हैं? जब आप 6 अरब रुपए डेली का सूद भरें, असल नहीं सूद, जब सूद भरें, जो 35 साल में कर्जा 6,000 अरब था, उसके अगेंस्ट 10 साल में 24,000 अरब आप ले लें, और आप अपनी घर की, अपनी जाती उम्रा की दीवारों में 1 अरब रुपए की दीवारें बना लें और 30 अरब के अपने इलाज करा लें और 50 करोड़ रुपए की गाड़ियां अपने लिए मंगवा लें और सारी किकबैक से प्रोजेक्ट्स अपने पास कर लें और सारी जेबों में पैसे भर लें, तो उसका सूद, जब सूद अदा करना होगा, हमारे पास क्या चॉइस थी? हम क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे ले जाते, पाकिस्तान का दिवालिया करवा देते? हमारे पास जब हमें हुकूमत मिली तो हमारे पास 2 हफ्ते के रिजर्व्स थे। ये जैदी साहब आपको कंफर्म कर सकते हैं। देखिए मेरा जैदी साहब की एक्सपर्टीज पे एहतराम है, लेकिन मैं जैदी साहब से कहता हूं क्योंकि उनको हकायक मुझसे और आपसे ज्यादा पता है, वो उसको भी हाईलाइट करें, ये बताएं कि 35 साल की चोरी की वजह से ये मुश्किलात हैं, या तो ये कहें कि ईमानदार हुकूमत थी पिछली, नवाज शरीफ साहब ईमानदार थे, बहुत तरक्की में मुल्क था, दूध की नहरें बहरी थी, शहद था और कोई सूद नहीं था। एक मिनट कामरान साहब, एक मिनट कामरान खान साहब, कामरान शाहिद साहब, एक सेकंड। जी कामरान शाहिद साहब, दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये कि अगर मुल्क इतना जबरदस्त था, इतनी मईशत जबरदस्त थी, कर्जे नहीं थे, जॉब्स थी और एक खुशहाली थी मुल्क के अंदर, तो भागने वाला इसहाक डार भाग क्यों गया? इसहाक डार का एक बेटा क्यों मफरूर है? घर दमाद नवाज शरीफ साहब क्यों जमानत पर है?
शहबाज शरीफ साहब क्यों जेल गए थे, हमजा शहबाज क्यों जेल में, उनका दूसरा भाई क्यों मफरूर है, क्यों अली इमरान उनका दामाद मफरूर है, क्यों फ्रंटमैन पकड़े जा रहे हैं, मैं फैसल भाई आ रही हैं, मैं जरा सब मुल्क को अच्छा करने वाले लोग बात क्यों गए? मैं इकोनॉमी पे रखना चाह रहा हूँ भी कोई 1-2 मिनट और, उसके बाद इस पे आ जाएंगे। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? इकोनॉमी का ताल्लुक चोरी से? सर मैं पूछ लेता हूँ ना, डॉक्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब। सर मेरा सवाल ये है कि फैसल साहब ने जो बात की, आपके लफ्ज़ों को चुनाव, और आपने जो क्रिटिसिज्म नहीं किया पिछली गवर्नमेंट के बिला जवाज कर्जों के ऊपर, क्या ये वो वजूहात नहीं है कि जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है पीटीआई गवर्नमेंट को? यू हैव कम्प्लीटली ओवरलुक दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट कि 24,000 अरब के बेजा कर्जे और सूद उनको चढ़ाए पिछली गवर्नमेंट्स ने। अच्छा, इसमें आधी बात सच है, आधी बात शायद इतनी सच नहीं। मैं पहले बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने अभी जो आपने सवाल पूछा था उसमें पहले यही कह दिया कि जो भी हुकूमत जीतती वो 17 अगस्त को अगर उनकी हुकूमत बनती, 18 अगस्त को वो चले जाते IMF के पास, चाहे वो इसहाक। मैंने आपको यही कहा। क्या फायदा होता उससे सर? उससे क्या फायदा होता? बहुत फायदा होता, बहुत फायदा होता। वही पूछ रहा हूं। यानी कहना ये चाहिए फायदा तो कुछ नहीं होता, IMF के पास जाने का नुकसान कम होता। अब इन लोगों ने जो किया है, अब इसमें मसला ये जो बात कर रहे हैं ना फैसल साहब, बिल्कुल सही करें। माजी में बहुत बुरा हुआ है और 10 महीने में भी कोई खास अच्छा नहीं हुआ। ये बुरा है, चलता आ रहा है और अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई, ये बात सही है। और इसमें कोई ये नहीं कि एक हुकूमत बेहतर थी दूसरी अच्छी है, ये इररिलेवेंट की बात है। अब 10 महीने हो गए, अब आप छोड़ दें कि पहले क्या था। अब आप देखें 10 महीने में क्या और आगे क्या करना है। आपका जो सवाल है कामरान साहब वो ये है कि अगर जो मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन जुलाई में हो रहे हैं, जो भी हुकूमत आएगी, ये सब इकोनॉमिस्ट कह रहे थे इनके पास कोई और चारा नहीं है। उस वक्त ग्रोथ 5.8% थी, लेकिन तब भी कहा जा रहा था कि IMF के पास जाना होगा और ये बात तकरीबन तय हो गई थी। जब देखिए उस वक्त और 12 मई तक जब ये गए हैं, 10 महीने के बाद सूरत हाल बहुत बिगड़ी है। इन्होंने ये गलत नहीं किया कि IMF के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे 2 बड़े क्विक सवाल आपसे। जी। उन्होंने ये गलत किया है कि इन्होंने 10 महीने में जो मईशत थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। असल में बात ये है, जो जेल गए, जो गए वो अपनी जगह, दैट इज सेपरेट थिंग। इन्होंने देर, सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी पे अगर बात हो रही है, असद उमर ने ये देर कर दी कि उस वक्त नहीं गए। अगस्त सितंबर में ये चले जाते। ये जो आज, अच्छा सर, मेरा आपसे क्विकली एक और सवाल है डॉक्टर साहब, क्विकली, वक्त की बड़ी किल्लत है, ये बता दीजिएगा, अगर यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती, जो लास्ट गवर्नमेंट थी जिसमें इसहाक डार भी था, तो क्या डॉलर इतना ना भर जाता? क्या महंगाई इतनी ना आ जाती? IMF के पास तो उनको भी जाना पड़ता और वो गए हुए भी थे। तो क्या क्विकली फ़र्क बता दें कि उनकी क्या टीम बहुत ही एक्सीलेंट थी मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की एज कम्पेयर टू हफीज शेख या असद उमर? देखिए, इसमें ये है कि एक होता है टाइमिंग, आप ये कब करते हैं। जब ये इनको शौक है ये मिसाल देने की कि कैंसर में है और वो अस्पताल में और ICU में, अगर ये ICU में है और उसके चंद घंटे रह गए तो आप कुछ भी कर दें, तकलीफ होती है। दूसरा ये होता है कि वो लड़खड़ा के अगर अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचता है, आप कहते हैं चल यार मैं तेरे साथ बैठ कर रहा तुम्हें सही करने की कोशिश करता हूँ। तो असल में सारी बात, बहस इस बात पे है, हर हुकूमत जो भी जीतती वो IMF के पास जाती और टर्म्स जो भी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी एक्सपर्ट राय में मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार ज्यादा अच्छे वजीर खजाना साबित होते अगर आज होते? प्लीज ये बताइए। लगता तो यही है। अच्छा, लगता यही है। फैसल साहब आपने कुछ कहना? फिर मैंने शाह साहब। नहीं, बेस्ड ऑन व्हाट असद उमर डिड, बेस्ड ऑन व्हाट असद उमर डिड। और हफीज शेख से क्या, हफीज साहब से क्या रखें? हफीज शेख का आप रिकॉर्ड देखें, ये जरदारी की हुकूमत में थे, मुशर्रफ की हुकूमत में थे। जरदारी की हुकूमत का जो इक्तिसादी दौर था वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था। और अफसोस और हैरत की बात है, ये एक ऐसे शख्स को लेके आए हैं जो, यानी ये बार बार कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और मेरिट पे होना चाहिए। एक शख्स जो एक दफा नहीं कई दफा फेल हुआ है, को उन्होंने वजीर खजाना बना दिया। अगर किसी और को बनाते, रुक जाए, इधर रुक जाए, पार्टी से बनाते, इधर रुक जाए। फैसल वाडा साहब, हफीज शेख के बारे में तो बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया इन्होंने, डॉक्टर जैदी साहब ने। तो हफीज शेख का ट्रैक रिकॉर्ड अगर इतना पैथेटिक है तो आपने क्यों इनको लिया? जी वाडा साहब। देखिए कामरान साहब, जो हफीज शेख साहब की जो क्वालिफिकेशन है, एक तो इकोनॉमिस्ट हैं, वो पढ़े लिखे आदमी है, यहाँ तक तो उनकी क्रेडिबिलिटी है। अब जो उन पे कहा जा रहा है कि उनका प्रीवियस फेलियर था और आज उनका बेहतर क्यों होगा, तो जो उनसे हमारी इंटरेक्शंस हुई, उस इंटरेक्शंस में और उसके हमने उस इंटरेक्शन को वेरीफाई जब किया तो बात उनकी हफीज शेख साहब की बिल्कुल ठीक थी। उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पीपल्स पार्टी के दौर में थी, उसमें सरासर इन्वॉल्वमेंट
पॉलिटिकल पार्टी और उनकी लीडरशिप की थी जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके, और कुछ चीज़ें हकायक उनके ऐसे हैं जो सच है जिसके तहत अगर आज हम उनके साथ भी इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दें, जैसे जैदी साहब हैं, अगर जैदी साहब को मैं ये आज कहूँ आपके प्लेटफॉर्म से बैठकर कि इनसे ज़्यादा अच्छी मईशत मैं जानता हूँ, तो ये एक बड़ा वैलिड और बड़ा स्ट्रेट लाई होगा, बिकॉज ये उनकी कॉम्पिटेंसी है, ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। जैदी साहब नोज मोर देन आई नो। अगर आप ये एक्सपर्ट का अगर ये एक्सेप्ट कर लें पब्लिकली तो आसानी हो जाती है हर काम में। चले अगर जी, मैं अपनी वजारत ना कि ये कहूँ कि फैसल भाई आपका पॉइंट आ गया, मैं आगे जाऊंगा, तबाही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल क्विकली, इससे पहले मैं जाऊंगा कि कोई कब तक हम आपको बेहतरी की उम्मीद है? 1 साल 2 साल 3 साल जो मौजूदा चल रहा है, या जब तक IMF है तो हो ही नहीं सकता कुछ? क्विकली जवाब दे दीजिए इसका, कोई उम्मीद है रिलीफ? देखिए इसमें यह है कि IMF के साथ जितने मुआहदे होते हैं वो 4 महीने के बाद जाके वो आके देखते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेशक पाकिस्तान की जो वजीर खजाना वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर वो नहीं कर रहे होते तो IMF के साथ वो अपना मुआहदा जो है उस मुल्क के साथ ख़त्म कर देते हैं। मुझे ये लगता है, अभी डर ये है शायद ऐसा हो कि 2 या 3 ट्रांचेस के बाद ये कह दें कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने इतनी सख्त तरीन किस्म की शराइत लगाई जो शायद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल ना हो, आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, अवाम किस तरह ले रही है इस मौजूदा बजट को, जिसको इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं सख्त तरीन बजट है और इससे ज़्यादा बजट सख्त आया नहीं? अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा बताइएगा भट्टी साहब, ये एक्सपेक्टेशन यही थी? देखिए कामरान भाई, हम ये इस पे तो कई मरतबा बहस कर चुके हैं कि सत्यानाश किस्म की मईशत मिली थी, सवा सत्यानाश इन्होंने किया 9 महीनों में। 9-10 महीनों में कोई एक अच्छी खबर मुझे बता दें, मईशत के हवाले से मैं कह रहा हूँ, मुआशी सूरत हाल के हवाले से कह रहा हूँ। नाइली, नालायकी, कन्फ्यूजन, इस पे भी बहुत बात कर चुके हैं, इस पे भी बहुत बात कर चुके हैं कि करना क्या चाहिए था और ये करते क्या रहे। लेकिन कुछ चीज़ें दूसरी तरफ से भी हैं कि कौन सा बजट ऐसा है, पाकिस्तान की 71 बजट हो गए हैं। गुलाम मोहम्मद ने पहला किया था, हमाद अजहर ने आखिरी बजट पेश किया था। 9000 लफ्ज़ों में पहला बजट था और 48 सफ़ों में ये बजट है। कोई बताएं एक बजट जो आवाम दोस्त हो, जिसमें जो नर्म हो, जिसमें महंगाई ना बढ़ी हो या जिसमें बेरोज़गारी ना हुई हो। आप अंदाज़ा कर, आप यानी हम बातें कर रहे हैं, अभी जैदी साहब भी बात कर रहे थे, फैसल वाडा साहब उनके अगेंस्ट बात कर रहे थे, यानी IMF वाले हंसते होंगे जब आप इस बजट पे गुफ्तगू कर रहे होंगे और हमें बुला रहे होंगे कि ये काम ही इनका नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये कितने यानी भूखे नंगों के कोई बजट होते हैं, फ़कीरों की कोई पॉलिसियाँ होती हैं क्या? यानी क्या मतलब है कि जहाँ पॉलिसियाँ IMF बनाए वहाँ आप क्या समझते हैं कि कोई? तो आप कह रहे हैं इमरान खान भी बेबस है IMF की वजह से, और जो पिछली लेगेसी आई है कर्जों की, आप यही कह रहे हैं? जहाँ हर दौर में, सुन लें 2 मिनट अब सुन लें। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ इरशाद भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। जी नहीं मैं माजर चाहता हूँ अगर मैंने ये लफ्ज़ बोल दिया सुन लें तो, क्योंकि आपके लहजे में भी वही फैसल वाडा साहब वाला आ गया था। जहाँ हर दौर में ख़जाने की कुंजियाँ रज़ा बाकरों के पास हों, रज़ा बाकरों के पास हर दौर में हों, जहाँ खसारा 3150 अरब खसारा है इधर, जहाँ करप्शन, कमीशन, मनी लॉन्ड्रिंग, एनर्जी चोरी, बिजली, गैस और समेत लाइन लॉसेस 20 अरब डॉलर हैं। 20 अरब डॉलर के ये सारे लाइन लॉसेस, आपका टोटल ज़र मुबादला 10 अरब डॉलर रह गया है। और 15 करोड़ आवाम को 42 किस्म का जो टैक्स देना पड़ता है, वो 42 किस्म का टैक्स जो है वो उसका 90% खाया जाता हो, हुकूमत तक पहुँचता नहीं। 100 में से 10 रुपये हुकूमत को मिल रहे हों। और जहाँ दुबई लीक्स, पनामा लीक्स सारी बताएं कि आपके बड़े लोगों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, और जहाँ टोटल बजट का 300 कंपनियां हैं जो 85% देती हैं टोटल बजट का, और जहां हर रोज आते हैं। यानी हम इस तकरीर को क्या लेके बैठे हैं? एक एलानिया बजट आता है उसमें, बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं ये नॉर्मल रूटीन मैटर है। मैं अब आऊंगा इमरान खान साहब का जो अजीमुल शान ऐलान हुआ कमीशन का, भट्टी साहब मैं ब्रेक के बाद आऊंगा उसके ऊपर। और जब तक मुझे उम्मीद है चौधरी मंजूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने कल बड़ी धुआंधार स्पीच की, जनाब जरदारी साहब और नवाज शरीफ को ललकारा और एक कमीशन का ऐलान किया। ये तमाम चीजें आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
پرائم منسٹر پاکستان نے کل بڑی زبردست کنوکشن سے ایموشنل اور اسرٹیو سپیچ کی. انہوں نے کہا کہ 10 سالہ کرپشن کا پتہ لگائیں گے, اعلیٰ سطحی اختیاراتی کمیشن بنایا جائے گا, اس میں آئی بی, ایس ایس ڈی پی, آئی بی ان کے لوگ شامل ہوں گے, اور یہ پچھلے 10 سال کے جو ناجائز مبینہ قرضے ہیں ان کا حساب کتاب لگائیں. کیا کہا پرائم منسٹر نے, سن لیتے ہیں ذرا. پہلے دن کوئی سوئچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوئچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا. وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں, کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا. شہباز شریف کی ان 2 بیٹوں نے اور ان کی فیملی نے $26 ملین کی منی لانڈرنگ کی. ان کی 10 سالوں میں 85% ان کی دولت اوپر گئی. انہوں نے 4 کمپنیوں سے 30 کمپنیاں مرائی ان 10 سالوں میں. ادھر زرداری, ان کی 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سامنے آئی, فیک اکاؤنٹس. جو خاتون پکڑی گئی ایئرپورٹ پہ $5 لاکھ لے جاتے ہوئے سوٹ کیس میں, وہ 75 دفعہ ملک سے باہر گئی تھی. وہ اور بلاول بھٹو کے ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں. نواز شریف کی ہل بیٹل بن گئی. جیسے یہ پاور میں آیا 2008 کے بعد, اس کے اندر پیسہ, اس کی بھی دولت اوپر جانی شروع ہو گئی. اس میں سے 1 ارب روپے کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی. 10 سالوں میں قرضہ انہوں نے پہنچایا پاکستان کا 30,000 ارب پہ. فالٹ اگر ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جانی تھی. خود ہی دیوالیہ نکال کے, ملک کو ادھر چھوڑ کے, اور افراتفری پچائی ہوئی, اخباروں میں یہ ہو گیا, تباہی ہو گئی. ہمارے سے جواب مانگ رہے تھے, میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں. اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں, ایک انکوائری کمیشن, جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. یہ ہائی پاورڈ کمیشن کے اندر ایف آئی اے ہوگی, آئی بی ہوگی, آئی ایس آئی ہوگی, ایف بی آر ہوگی, ایس سی سی پی ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک. انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں, جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں, ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں, یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی. میری جان بھی چلی جائے نا, میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. عمران خان صاحب کی سپیچ عوام میں بڑی اس کی پذیرائی ہوئی, اور ان کے حلقوں میں خاص طور پہ بڑی کنوکشن سے انہوں نے سپیچ کی. لیکن آبویسلی اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو پہلے ہی کلپریٹ ڈکلیئر کر دیا, اب کمیشن بھی ان کے اوپر بننے لگا ہے, تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ٹرانسپیرنٹ کریڈیبل ہوگا. چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چوہدری صاحب خیر منا لیں اپنی باب, کیونکہ یہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے, $5 لاکھ 75 دفعہ باہر گئے, 1,000 ارب کی 100 ارب کی منی لانڈرنگ زرداری صاحب نے اکیلے نے کر دی. اب بچنے والے آپ کوئی نہیں, پرائم منسٹر پیچھے پڑ گئے ہیں آپ کے, کمیشن بن رہا ہے. میں نے آج کائرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, میں بھی تھا ساتھ. جی میں دیکھ رہا تھا. میں نے ان کی آفر قبول کر لی ہے اور ان سے کہا ہے کہ 1 نہیں 2 کمیشن بنائے جائیں. ایک وزیر اعظم خود بنا لے. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ کیسا وزیر اعظم صاحب. یہ سارے ادارے پہلے سے آپ کے ماتحت ہیں, آئی ایس آئی سے لے کر سارے ادارے, ایف آئی اے بھی آپ کے ماتحت ہے, ایس سی سی پی بھی, ایف بی آر بھی, سارے ادارے آپ کے ماتحت ہیں. آپ کو کیوں شک ہے کہ یہ آپ کے ماتحت نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ایک نہیں 2 کمیشن بنائیں. ایک آپ اپنے ماتحت بنا لیں, ایک اپوزیشن کو کہہ دیں وہ بنا لیتی ہے. تو اس میں بھی ذرا یہ, ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ابھی اکبر ایس بابر کی آئی ہے, ابھی اکبر ایس بابر کی ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ 18 فیک اکاؤنٹس ہیں جس میں بلینز آف ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے. ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا بھی دیکھ لیتے ہیں. 5 ٹائمز اگر آپ نے قرضے کا بتانا ہے تو پہلے تو آپ کو یہ جھوٹی فگرز دے رہے ہیں, آپ کو کوئی آپ کو پتہ نہیں. آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ ٹوٹل قرضہ 24,000 ارب ہے, آپ 30,000 ارب بتا رہے ہیں ٹوٹل قرضہ. ابھی ان کا اکنامک سروے اٹھا کر دیکھ لیں. اگر کرنا ہے تو جو 5 ٹائمز 5 گنا زیادہ پچھلے 5 سال میں کے پی کے اندر قرضہ ہوا ہے اس پہ بھی بنا لیتے ہیں. جو بی آر ٹی بننی تھی 8 ارب میں 108 پہ چلے گی, بن نہیں پا رہی, اس پہ بھی کمیشن بنا لیتے ہیں. اگر بننا ہے تو سونامی ٹری پہ جو کبھی سوابی میں آگ لگ جاتی ہے, تو یعنی آپ کو کمیشن پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. چلو بڑی اچھی بات ہے. ہم نے ویسے یہ پہلی بار یہ سنا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ خود نگرانی کرے کسی کمیشن. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ادارے ہیں
نہ ان کا عدلیہ پہ کوئی اعتماد رہ گیا نہیں، نہ نیب پہ رہ گیا، نہ کسی اور ادارے پہ. وہ خود اب نگرانی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو پھر اپنی بھی جہانگیر خان ترین صاحب کے بھی 99 اکاؤنٹس سامنے آ گئے ہیں، فیک اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں. 90 لاکھ عقیل کریم ڈیڈی کہہ رہے ہیں، 5000 جے آئی ٹی کہہ رہی ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو یہ ہے کہ پھر ایک نہیں دو بنا دیں. اچھا آپ جی، ہی بنا دیں. میرا سوال فیصل وارڈا صاحب سے. فیصل بھائی، یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جبکہ پرائم منسٹر خود جو ہے آل ان آل ہے ان تمام اداروں کے؟ اور کیا ان 10 سالوں میں اگر آپ احتساب کرنے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اب جوائن کیا ہوا ہے لیکن وہ پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ میں تھے، ان کو بھی بلا کے پوچھا جائے گا قرضوں کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے؟ مخدوم شاہ محمود قریشی، چودھری طارق بشیر چیمہ، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، فروغ نسیم، خسرو بختیار، عمر ایوب خان، فردوس عاشق اوان، ندیم افضل گوندل، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سب سے امپورٹنٹ، ان کو بھی بلائیں گے؟ آپ کی آدھی منسٹریاں وہاں پہ بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوں گی. جی فیصل صاحب. کامران صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ چودھری منظور صاحب نے کہا کہ یہ ان کے ماتحت ہیں پرائم منسٹر کے. پرائم منسٹر صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کا شو ہے، اس شو کے اندر سارا کام کیمرہ مین کر لیں، لائٹ والے سپاٹ لائٹ والے کر لیں، آپ سیٹ پہ نہ بیٹھیں. بھائی آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ مانیٹر کرتے ہیں نا، آپ مانیٹر کرتے ہیں لائٹ کیسی ہے، وہ آواز کیسی ہے، کیمرہ کس طرح سیٹ ہے. میں وزارت میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کہوں میں گھر جا کے سو جاتا ہوں، وزارت کا سٹاف چلا لے گا. ہر کسی کے اوپر ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے نا، اس جگہ کا ٹیم ہیڈ ہوتا ہے. پرائم منسٹر بھی ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر اس کے ماتحت ادارے وہ اس کو مانیٹر کریں گے. اور بڑا زبردست یہ دیکھیں آج ہم نے اس کو بریفنگ لی ہے، اور یہ جو ٹاسک فورس بننے جا رہی ہے جس کی ابتدا آج سے ہو گئی ہے. فیصل بھائی ایک منٹ ضمن سوال، آلریڈی نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہے جیل میں، اب آپ مزید کیا اتنا آپ نے نکالا ان کو؟ مطلب کرنا کیا ان کے ساتھ آپ نے؟ جو پرائم منسٹر بڑے ناراض ہو رہے ہیں، آپ مزید کیا کریں؟ میرا ایک معصومانہ سا سوال بھی لیں، ان کا سوال بھی لے لیں، پھر اکٹھے جواب دے دیں. جی جلدی بتائیں. فیصل بھائی، وہ حفیظ شیخ یا سیکٹری کو پوچھ لیں، جو سیکٹری فائنانس ہے وہ بتا دے گا پیریوڈیکلی کہ یہ قرضے آئے ہیں اور ان کا یہ ایکسپینڈیچر ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جواب بھی دے دیں. حفیظ شیخ سے پوچھ لیں کہ وہ کدھر سے آئے کدھر گئے. اور اس کا بھی جواب دے دیں مجھے جو میں نے سوال آپ سے پوچھا کہ زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کیا نکالنا ہے ان میں سے؟ جیل میں چلے تو گئے وہ. دیکھیں سب سے پہلے تو کامران صاحب ایک چیز کو کلیئر کر دیں نا، جو چودھری منظور صاحب اور ان کی پارٹی ہم پہ غصہ نکال رہی ہے، اسپیشلی چودھری منظور صاحب کیونکہ ایک صاف ستھرے آدمی ہیں اور ہم ان کو بڑی عزت بھی کرتے ہیں. چودھری منظور صاحب سے میرا سوال ہے کہ چودھری منظور صاحب، جو آپ ہم سے نفرت کر رہے ہیں وہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو اسے اپنی پالیسی لائن دی ہے کہ نو NRO، نو کمپرومائز آن کرپشن. یہ کیسز تو نواز شریف صاحب نے بنائے ہیں 2015 میں آپ کے اوپر، اور آپ کے لیڈر کو 2 دفعہ جیل میں بھی نواز شریف نے ڈالا ہے. اس کے آپ ہم پیالہ اور ہم نوالا بنے ہوئے ہیں، اور آپ ہمیں کوس رہے ہیں اور ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں. یہ میری منطق سے باہر ہے، میری سوچ سے باہر ہے. وہ ایک اور جو ہیں ان کے جو بڑی معصومی شکل بنا لیتے ہیں لالی پاپ کھاتے ہوئے، مفتاح اسماعیل صاحب، ان پہ نیب کے چارجز، ان پہ کرپشن کے چارجز، ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز، ان کی کینڈی لینڈ کے اوپر انکم ٹیکس کے چارجز، سیل ٹیکس کے چارجز، ان کے جو ٹائم پہ جو فائنانس منسٹر ایز ایڈوائزر بنائے گئے تھے حفیظ شیخ صاحب کی طرح، اس وقت جو ڈالر کی ہیر پھیر ہوئی. یہ سارے لوگ مجھے بتائیں نا سر. چودھری منظور صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بزرگ بھی ہیں، کہ چودھری منظور صاحب آپ 20 سال پہلے، 30 سال 40 سال پہلے سیاست میں آئے تھے، اس وقت آپ کی جو ورتھ تھی اس کی 10 20 25 50% جو ایک نارمل گروتھ ہوتی ہے وہی آج آپ کی ہوگی. یہ جو لوگ بغیر چپل کے، بغیر کپڑوں کے، جو سائیکل والے سے مانگ کے بیڑی پینے والے آئے تھے سیاست میں، وہ ارب پتی خراب پتی اور زرداری صاحب تو خاندانی آدمی تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کو آپ کس طرح ملا رہے ہیں؟ زرداری صاحب میری کامران صاحب، میں تو سر میرا تو بات ساری سیدھی یہ ہے کہ میں چودھری منظور صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، میری پارٹی پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، وزیر اعظم پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، وزیر اعظم نے کہا پرائم منسٹر زرداری پہ کیوں ناراض ہو؟ زرداری صاحب کی تو کرپشن پکڑی نہیں گئی آج تک. 12 سال وہ جیل سے رہا ہو کے آئے، تو ابھی آپ کس طرح پتا ہے وہ کرپشن کے بادشاہ ہے؟ آپ تو پرائم منسٹر نے وہ کرپشن کا بادشاہ بنایا ہے. ہمارا بڑا سیدھا. جی کامران شاہد صاحب میری بات سنیں، آپ اگر ابھی خدا نہ خواستہ قتل کر دیں گے اور آپ کو آپ کے انفلوئنس کی وجہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے جیسے جو ہوں گے وہ یہ سوچیں گے اس کہیں نہ کہیں تو پکڑ ہوگی نا، جیسا کام ہوتا ہے ویسا انجام ہوتا ہے. یہ ساری دفعہ جیل میں کس نے ڈالا؟ نواز شریف صاحب نے ڈالا. کیسز کس نے بنائے؟ ان کے اعتبار میں نواز شریف صاحب کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب نے کہا، لیکن رہا تو کورٹ سے کیا نا زرداری کو. 75 دفعہ گئی ہیں.
रिहा तो कोर्ट से किया तो सर तो फिर आज हम भी क्यों- कोर्ट ने ही आज भी सर नैब नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना गुस्से में कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, सस्पेंड कर दी। ये छोड़ूंगा नहीं, इसका इससे मुराद क्या, उनको क्या हकायक क्या पता है उनको जरदारी सर साहब मेरी के? इसका बहुत सीधा कामरान शाही साहब, ये जो सारे वसवसे हैं ना, जो सवाल आप भी मुझसे कर रहे हैं जी। उस सब का जवाब ये टास्क फोर्स आपको बताएगी कि अच्छा। 24,000 अरब रुपए चौधरी साहब 10 साल में कहां गए, बात ये है किसकी जेब में गए, और फैसल भाई आपका पॉइंट 6,000 अरब 35 साल का कर्जा। ठीक है चौधरी साहब, ये टास्क फोर्स एक लॉन्ड्री होगी आपके लिए, अगर तो आप इसमें से धुल गए तो आप दुनिया भर को अपना हसीन चेहरा दिखाएंगे, अगर आप ना धुल सके अच्छा, तो फिर आपको लटकाया जाएगा, कपड़ों को मैले कपड़ों को लटकाते हैं धूप के आगे। जी क्या ये टास्क फोर्स सिर्फ अपोजिशन के लिए या हुकूमत के लिए भी है? फैसल भाई आप इन चक्रों में ना पड़े। मुझे तो मेरे पास खबर ये है कि 5 वज़रा या 5 अहम लोग जो हुकूमत के, अब उनकी बारी है, हमारी तो बारियां लग गई। खुसरो बख्तियार की बात तो नहीं कर रहे आप? आपको पता है मार्केट में खबर ये है कि अब इनकी बारी है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने तो साहब भी अपने हाथ में ले लेना अच्छा। है। वो तो ऐसे कल बादशाह मुअज़्ज़म बने हुए थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं। आप भाई आपने नहीं, अदालतों ने छोड़ना है या नहीं छोड़ना, सजाएं अदालतों ने देनी। आप कौन होते हैं? नैब का आपका इदारा है, वो भी आप कल तो उन्होंने उस पर भी अदम एतमाद कर दिया। और मैं ये कहता हूँ कि कल उनकी आवाज़ भी म्यूट होती रही है। ये पता नहीं, ये अब हुकूमत बताएगी कि जो चलो हमारी बात तो कोई ऐसी मुश्किल मैं बात आपको करे तो बताऊं म्यूट खबर होती है। म्यूट होने की, कल प्राइम मिनिस्टर की सुन ले स्पीच भी मैं म्यूट बताता हूं होती आपको क्या हुआ, ये शायद वाडा साहब को भी नहीं पता होगा। ले जी व्यूअर्स, आपको मैं बताऊं, पहली दफा तारीख में पाकिस्तान की ये हुआ कि पीटीवी जो है उसने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। हमारी जो हरदिल अजीज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि एक प्राइवेट कंपनी से इसकी रिकॉर्डिंग कराई जाएगी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की है। प्राइवेट कंपनी का नाम मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा। प्राइवेट अरेंजमेंट हुआ और पीटीवी को कोई ब्रॉडकास्ट होने से 15 मिनट पहले ये वीडियो पकड़ाएगी कि इस टेप को चला दें। और वो इतनी पैथेटिक रिकॉर्डिंग थी, उसमें कुछ जगहों पे जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने करवाई, जिनसे कह के करवाई उन्होंने, प्राइवेट कोई कंपनी हायर की, कि वो बीच में पीटीवी के एंकर को आना पड़ा जहाँ पे वो ऑडियो ब्रेक हो रही थी। इसमें ना प्राइम मिनिस्टर का कसूर है ना इसके अंदर पीटीवी का कसूर है। पीटीवी तो बड़े फाल लोग हैं, बड़े एफिशिएंट लोग हैं, मेरा इल्मा मैटर है, मुझे पता है उसके बारे में। और आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पीटीवी का ब्रॉडकास्ट हुआ, रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट ऑफ दिस हाईएस्ट लेवल, उसके अंदर इस तरह होगा। लेकिन क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारी अब नई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और पीटीआई का फेस है, तो अब ये सब कुछ हो रहा था। वाडा साहब मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये तब्दीली भी आपको मुबारक हो। अच्छा नहीं, सर, मुझे इस बारे में पता नहीं, आपको नहीं पता सर, मैं जो बता रहा हूँ बड़े कन्फर्म बता रहा हूँ आपको नहीं पता, आप बोले इस बारे में। अच्छा नहीं, मेरी जो गुजारिश बड़ी सादा है कि अगर करनी है तो कोई एक फोरम बना दे जो सबका एहतसाब कर ले, हमें क्या एतराज। भट्टी साहब, ये जो कमीशन का इमरान साहब जो है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं, और वो एक ऑनेस्ट आदमी है और वो पाकिस्तान के लिए बात तो कर रहे हैं और उन पर प्रेशर भी बहुत है। कमीशन को कहाँ देखते हैं आप, जबकि उन्होंने पहले ही जरदारी और नवाज शरीफ को चोर भी कह दिया, अब उनकी गवर्नमेंट पे भी बैठ रहे हैं वो। ये मिथ भी टूटने वाली है वैसे। अच्छा जी, चलें जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये मैंने मिस कर दिया, क्या कहा चौधरी साहब ने? वो ये मिथ टूटने वाली है, भी आता हूँ आपकी तरफ जी। वो जी भट्टी साहब, नवाज शरीफ और जरदारी साहब का वो जो आपने कहा ना कि पहले ही अंदर हैं, तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो है ना सीन के, वो दोनों अंदर होते हैं, तो वो कहते हैं इसको ठोक ना दें, अब इससे ज़्यादा और क्या अंदर जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि चौधरी मंजूर साहब ने चीटिंग की है। वो वाडा साहब उनको कह रहे हैं कि आप मेरे बुजुर्ग हैं और आप बरी हो गए हैं सारे कुछ, और वो डरा रहे हैं कि 5 वजीर भी अंदर जा रहे हैं, और वाडा साहभ की तरफ देख के हंस भी रहे हैं। ये ज्यादती है वैसे। तीसरी बात ये कमीशन नहीं, वाडा साहब की तरफ देख कर नहीं हंसा। बना लें एक कमीशन। भट्टी साहब ना इरशाद साहब, वो शायद आपकी ख्वाहिश बनना चाहिए, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन चौधरी मंजूर साहब ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराए नहीं है, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। मैं खाते पीते घर से आया हूँ, किसी भिखारी खानदान से नहीं आया सर, बीड़ी मांग के नहीं आया था सियासत पे सर। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर, आपने अगर मेरी ख्वाहिश बनाई है, मेरी ख्वाहिश हो भी तो आप कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपने ये मेरी नीयत भी पकड़ ली कि मेरी ये ख्वाहिश है, ये कैसे हो सकता है। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि आपको कोई जाना चाहिए या करना ही। आप, मुझे पता है आप खाते पीते घर के हैं, और ये कई मरतबा मैं आपसे सुन चुका हूँ। अल्लाह आपके रिज़्क में और इजाफ़ा करे।
تو یہ بات یہ ہے کہ کمیشن آمین، بننا چاہیے، آمین، بالکل بننا چاہیے، دامن بھی صاف ہے، خزانہ بھی صاف ہے، ملک چلانے والے امیر ملک غریب ہو گیا 40 سال کا ہے، لیکن اس بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے، یہ نیب بھی ہے، یہ کمیشن بن جائے گا اور چلو کمیشن پکڑ لے گا، کچھ اور پکڑ لے گا، 30,000 ارب کا قرضے کا وہ پتہ چل جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، مگر پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی کا کیا بنے گا، 22 کروڑ کا کیا بنے گا؟ وہ ایک تو ان کو پہلے احتساب ہو گیا، زرداری صاحب اندر چلے گئے، نواز شریف صاحب اندر چلے گئے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، مہنگائی مہنگی ہو گئی ہے، آپ ان کی بچتوں کے حال یہ ہیں کہ 28 لاکھ کی بھینسیں بیچی، 36 لاکھ کا ایوان صدر میں مشاہرہ کروا دیا، اور آپ کو پتہ ہے اس سال صرف یہ جو 10 مہینے اس میں ایوان صدر نے 27 کروڑ کا خرچہ زیادہ کیا عارف علوی صاحب نے بجٹ سے ایکسٹرا 27 کروڑ۔ اب آپ یہ لیکن پرائم منسٹر نے تنخواہ تو کم کی اور وزراء کی، یہ تو آپ کریڈٹ دیں ان کو۔ ہاں نہیں ابھی جس دن کٹ گئی اس دن میں کریڈٹ لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا اور آدھا کریڈٹ بانٹ لیں گے۔ اور دوسرا عوام کا دیکھیں، عوام کا کیا حال ہوا ہے کہ 5,000 روپے کی مہنگائی ہوئی ہے اور 3,000 کی تنخواہ بڑھی ہے، یہ کریڈٹ بھی تو دیں آپ، یعنی 5,000 مہنگائی بڑھا کر 3,000 کی اور 2,000 کا آ گیا، مائنس میں چلے گئے۔ تو بنیادی ایشو کیا ہے؟ بنیادی ایشو احتساب ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ کا نعرہ 22 سال کا مان لیا، احتساب ہونا چاہیے، ساروں کا ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور چودھری منظور صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آج اگر جن کا نہیں ہو رہا کل ان کا ضرور ہوگا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اب یہ ایسا چل پڑا ہے۔ لیکن آگے دوسرا کیا ہے؟ ہوپ باسکٹ، جو آپ کے وعدے تھے، جو آپ کے دعوے تھے، جو آپ کے نعرے تھے، جو آپ کی توقعات تھی لوگوں کی، اس کا کیا بنا؟ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے، اور آپ نے یہ نظام بدلنے کا وعدہ کیا تھا، صوبے کا وعدہ کیا تھا، نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، گھروں کا وعدہ کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے واڈا صاحب، آپ کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا ہٹ کیا، تو نون لیگ کا رسپانس، نون لیگ آج نہیں ہے پارٹی میں، وہ گئے ہوئے سارے وہاں پہ، ان کا بھی ریپرزنٹیشن ہے۔ جی سنوائیں جی، کیا کہا انہوں نے؟ یہ جو بجٹ میں عوام کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے، جس نے ساری عمر دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے رکھا ہو اور پیسے پہ پلتا ہو، اس کو احساس ہے کہ اس مہنگائی کے اندر 15,000 روپے کے بجٹ میں ایک خاندان کس طرح گزارا کرتا ہے۔ جب نالائق اعظم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آلو پیاز ٹماٹر مہنگا ہو گیا، تو کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا ہے؟ جواب دے گا کہ میں نے آصف زرداری کو گرفتار کر لیا ہے؟ کہتا ہے نیب نے مقدمات بنائے ہیں، تو میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو بہت اچھا بچہ ہوں، میں تو بات مانتا ہوں، حکم پر چلتا ہوں۔ نیب مریم نواز کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن علیمہ خان کو ہاتھ نہیں لگاتی، نیب کا قصور ہے، عمران کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اس سب ناانصافی کی ایک ہی وجہ ہے، ایک لابلے کی خاطر پورے ملک کے انصاف کے نظام کے بخیے دھیڑ دیے جائیں۔ کسی میں جی واڈا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بیان کر دیا میڈم نے، نالائکوں کی گورنمنٹ ہے۔ دیکھیں جی، ڈاکو اعظم کی جو بیٹی ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، یہ اپنا منہ اور شکل لے کے بڑی محفلوں میں چلی بھی جاتے ہیں کہ ان کے باپ نے، چچا نے، سمدی نے، دبادوں نے، بیٹوں نے، گھر دمادوں نے، سب نے، مفرور لوگوں نے چوری کی ہے، اس کے بعد یہ اپنی شکل لے کے کھڑے ہو کے تقریر بھی کرتے۔ اور ڈاکو اعظم کی صاحبزادی اور ارشاد بھٹی صاحب بہت پرانے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، میں ضرور ارشاد بھٹی صاحب کی ہر بات ماننے کو بھی تیار ہوں، سہنے کو بھی تیار ہوں، جواب دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن ارشاد بھٹی صاحب سے میں توقع کرتا ہوں کہ یہ بھی بتائیں کہ ارشاد بھٹی صاحب 35 سال سے ہم نے چوری نہیں کی، عمران خان نے نہیں شوگر ملیں بنائی، عمران خان کا اومنی گروپ نہیں تھا، نہ عمران خان کی ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس تھے، نہ عمران خان کے والد کندھے پہ پیسے رکھ کے دبئی سے چودھری صاحب جو ہے رائٹ ٹو ریسپونڈ، شیخ آ گیا۔ چور تو آپ ہیں جو اقتدار میں رہے اور موجے کی۔ جی چودھری صاحب کوئکلی۔ نہیں دیکھیں بڑا سمپل ہے، یہ جو ارشاد بھٹی صاحب نے بات کی ہے، اصل پرابلم وہ ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ افریقہ میں روم میں جب قید پڑتا تھا تو وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو خوراک دیتے، وہ وہاں سے شیر منگواتے تھے افریقہ سے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سرکس یہ بھی لگا رہے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو کچھ دینا ہے؟ آپ نے آٹا، چینی، گھی، تیل، یہ چیزیں مہنگی کی ہیں، ہر چیز مہنگی کر دی ہے، جو عام آدمی ہے اس کی
भाई साहब आप लेट आए, लेकिन पैसे मुझे हैं, ब्रेक के लिए भी आपने लेट पूरे करा दिया। मुझे ब्रेक लेट नहीं ले सकता, ब्रेक लेनी है जी मुझे। उस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, बस एक ही ज़रूरी बात कहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए कब तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.